ଉଚ୍ଚାରଣରେ ସଂଗତିର ପରମ ଆରାଧନାରେ ଶିଷ୍ଟ ଓ ସୁନ୍ଦର କରିତୋଳ। ଦେଖିବ ଜୀବନୀୟ ଧୃତି ଓ କୃତି ପ୍ରାଣ ଏହି ଦୁନିଆଟା ପାରିଜାତ ଯଜ୍ଞରେ ଫୁଟନ୍ତ ହୋଇ ଉଠିବ। ବଳରେ ବୀର୍ଯ୍ୟରେ ଅନୁକମ୍ପୀ ତତ୍ପରତାରେ ପରାକ୍ରମୀ ଉର୍ଜନାରେ। ବାଣୀ ସଂଖ୍ୟା 46। ଜୟ ଗୁରୁ ଆଜ୍ଞା। ଜୟ ଗୁରୁ। ଶାସ୍ତ୍ର ସଦାଚାର ସୂତ୍ର ଗ୍ରନ୍ଥ ପାଠ କଲେ ଆମର ସୈନ୍ୟ ପଠାଣି ଭାଇ ଠାକୁରଙ୍କର ପବିତ୍ର ମାର୍ଜନା କର୍ମୀ ଆଡଭୋକେଟ ପଠାଣି ଚରଣ ବେହେରା ଶାସ୍ତ୍ର ସଦାଚାର ସୂତ୍ର ଗ୍ରନ୍ଥ ପାଠ କଲେ ତାଙ୍କର ତାଙ୍କ ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କର ଶାରୀରିକ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ଅଶେଷ ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ ଆଜ୍ଞା। ଜୟ ଗୁରୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଭଜନ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ପ୍ରଥମ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରିବା ଆମ ସାଧୁ ସୁବୋଧକାନ୍ତ ସ୍ୱାଇଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରିବା ଆମ ସାଧୁ ଅଗସ୍ତ୍ୟ ନନା ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଅଗସ୍ତି। ତୃତୀୟ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରିବା ଆମ ସ୍ୱାମୀ ସୁକାନ୍ତ ଭାଇ ଠାକୁରଙ୍କର ପବିତ୍ର ପାଞ୍ଜାରୀ କର୍ମୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସୁକାନ୍ତ ଚରଣ ସେଠୀ। ଚତୁର୍ଥ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରିବା ଆମ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଅଞ୍ଜଳି ମା ଶ୍ରୀମତୀ ଅଞ୍ଜଳି ବ୍ରହ୍ମା ଏବଂ ପଞ୍ଚମ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରିବା ଶ୍ରଦ୍ଧା ମନ୍ଦାକିନୀ ମା ଶ୍ରୀମତୀ ମନ୍ଦାକିନୀ ସାହୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଆମର ବିଷ୍ଟ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଆମ ଶ୍ରଦ୍ଧା ସୁବୋଧକାନ୍ତ ଆୟୁଷ୍ମାନ ସୁବୋଧକାନ୍ତ ସ୍ୱାଇଁ ପ୍ରଥମ ଭଜନ ପରିବେଷଣ। ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ।
আখি গলা লাখি তব রূপ দেখি আখি গলা লাখি মুগ্ধ হেলা প্রভু মোর তনু মন মুগ্ধ হেলা প্রভু মোর তনু মন তুমে সিনা প্রভু বুঝাই মন তুম বিনা বৃথায় জীবন তুমে সিনা প্রভু বুঝাই মন তুম বিনা বৃথায় জীবন तुम्हारी परासा तुम्हारी चाहनी पाषाण बुकुरे रचिछि कहानी तुम्हारी परासा तुम्हारी चाहनी पाषाण बुकुरे रचिछि कहानी डोरी लगाइछ माया छडाइछ डोरी लगाइछ माया छडाइछ काटिछ प्रभु हे अलिक बन्धन काटिछ प्रभु हे अलिक बन्धन तुमे सिना प्रभु बुझाई मन तुम बिना मोर वृथाए जीवन तुमे सिना प्रभु बुझाई मन तुम बिना मोर वृथाए जीवन तुम बिना मोर वृथाए जीवन तुम बिना मोर वृथाए जीवन जरूर जय गुरु खूब सुंदर भाव आम विष्ट कंठशिल्पी आम सद्य सुबोधकांत आयुष्मान सुबोधकांत स्वाई खूब सुंदर भाव भजन परिवेशन कले परिवार समस्त शारीरिक मंगल पाई ठाकुर को अशी जड़े प्रार्थना जय गुरु जय गुरु बर्तमान परवर्ती भजन परिवेशन करेंगे मोर अन्यतम विष्ट कंठशिल्पी मोर सद्य अगस्ती नना श्रीयुक्त देवेंद्रनाथ अगस्ती परवर्ती भजन परिवेशन करेंगे जय गुरु जय गुरु हृदय वीणारे भरी दियो प्रभु तुम्हारे मधुर वाणी मधुर झंकारे तोड़ो प्राणे ओंकार मंगल ध्वनि नमामि 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 राधा स्वामी नमामि 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 राधा स्वामी हृदय वीणारे भरी दिया प्रभु तुम्हारे मधुर वाणी मधुर झंकारे तोड़ो प्राणे ओंकार मंगल ध्वनि नमामि 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 राधा स्वामी नमामि नमामि
নমামি রাধা স্বামী নয়নরু মোর ঝরুথাও নীরা গাই তোমারি সঙ্গীত ভাবনারে তব সদা লাগি রহু চিত্ত পুলকিত নয়নরু মোর ঝরুথাও নীর গাই তোমারি সঙ্গীত ভাবনারে তব সদা লাগি রহি চিত পুলকিত এতিকি সুদয়া হেউ অন্তর্যামী এতিকি সুদয়া হেউ অন্তর্যামী নমামি 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 রাধা স্বামী নমামি 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 রাধা স্বামী তুমি তো রূপ দেখাইছ রূপ সে রূপ অন্তরে থাও তুমর রূপ ধ্যানে মোর তনু মনে শিহরণ খেলি যাও তুমি তো রূপ দেখাইছ রূপ সে রূপ অন্তরে থাও তুমর রূপ ধ্যানে মোর তনু মনে শিহরণ খেলি যাও এতিকি মিনতি জীবন স্বামী এতিকি মিনতি জীবন স্বামী নমামি 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 রাধা স্বামী নমামি 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 রাধা স্বামী হৃদয় বীণারে ভরি দিও প্রভু তোমারি মধুর বাণী মধুর ঝঙ্কারে তোড়ুথাও প্রাণে ওঙ্কার মঙ্গল ধ্বনি নমামি 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 রাধা স্বামী নমামি 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 রাধা স্বামী দেখা জয় জয়গুরু খুব সুন্দর ভাবে আমার বিষ্টকন শিল্পী আমার সদ্য অবস্থান শ্রীযুକ୍ତ ଦେବନାଥ ଅବସ୍ଥୀ খুব ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କଲେ ତାଙ୍କର ତାଙ୍କ ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କର ସାର୍ବିକ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ଶ୍ରୀଚରଣ ପ୍ରାର୍ଥନା ଜୟଗୁରୁ ଜୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରିବେ ଆମର ଅନ୍ୟତମ ବିଷ୍ଟକନ ଶିଳ୍ପୀ ଆମର ସେମାନେ ସୁକାନ୍ତ ଭାଇ ଠାକୁରଙ୍କର ପବିତ୍ର ପାଞ୍ଜାଧାରୀ କର୍ମୀ ସହିତ ସୁକାନ୍ତ ଚରଣ ସେଠୀ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭଜନ ପରିବେଷଣ ଜୟଗୁରୁ ଭାଇ উপস্থিত সমস্ত প্রাণাঞ্জলি প্রথম দেখারে এতে আপনার করি মতে প্রভু নেলা হিন্দুয়ে भी मुझे दे पारी नहीं बिंदुए भी मुझे
ଦେଇପାରି ନାହିଁ ସିନ୍ଧୁ ଜାଳିଦେଲା ସିନ୍ଧୁ ଜାଳିଦେଲା প্রথম দেখারে এতে আপনার প্রথম দেখারে এতে আপনার করি মতে প্রভু নেলা বিন্দুয়ে বি মুঝে ଦେଇପାରି ନାହିଁ বিন্দুয়ে বি মুঝে ଦେଇପାରି ନାହିଁ সিন্ধু জাড়িদেলা সিন্ধু জাড়িদেলা ভাবুছি মু যেবে বসে নির্জনে মর মর ব্যথা বুঝিছি কে জানে ভাবুছি মু যেবে বসে নির্জনে মর মর ব্যথা বুঝিছি কে জানে শান্তি পাই সাহারারে শান্ত পথি করে আহা বলি শুনিনি মু কাহারি দুয়ারে দরদি হে মোর লুহটিকে দেখি দরদি হে মোর লুহটিকে দেখি লহুরা বন্যা রচিলা লহুরা বন্যা রচিলা প্রথম দেখারে এতে আপনার করি মতে প্রভু মেলা বিন্দু মুঝে ଦେଇପାରି ନାହିଁ সিন্ধু জাড়িদেলা ঝরা ফুল পরি জীবন কুসুম ফুটাইছ তুমি প্রিয় পরম ঝরা ফুল পরি জীবন কুসুম ফুটাইছ তুমি প্রিয় পরম কলু সকালি মা মোর পোছি দে পরে কোলে নেই বলি দিল শরধা সুধারে জীবন বুদ্ধির অমৃত মন্ত্র জীবন বুদ্ধির
প্রাণ কানে কানে কহিগলা কানে কানে কহিগলা প্রথম দেখারে এতে আপনার প্রথম দেখারে এতে আপনার করি মতে প্রভু নেলা বিন্দুয়ে ବି মুঝে ଦେଇପାରି ନାହିଁ বিন্দুয়ে ବି মুঝে ଦେଇପାରି ନାହିଁ সিন্ধু জাড়ি দিলা 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 সিন্ধু জাড়ি দিলা। জয় গুরু জয় গুরু। খুব সুন্দর ভাବରେ ଆମର ବିଷ୍ଟ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଆମର ସ୍ମରଣୀୟ ସୁକାନ୍ତ ଭାଇ ଠାକୁରଙ୍କର ପବିତ୍ର ପାଞ୍ଜାଶ୍ରୀ କର୍ମୀ ସୁତ ସୁକାନ୍ତ ଚରଣ ସେଠୀ ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ এই ଭଜନ ପରିବେଷଣ କଲେ। ତାଙ୍କର ତାଙ୍କ ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କର ସାର୍ବିକ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ସେଇ ଚରଣରେ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଜୟ ଗୁରୁ ଆଜ୍ଞା। ଜୟ ଗୁରୁ ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରିବେ ଆମର ଅନ୍ୟତମ ବିଷ୍ଟ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଆମର ସଦା ଅଞ୍ଜଳି ମା ଶ୍ରୀମତୀ ଅଞ୍ଜଳି ବ୍ରହ୍ମା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରିବେ। ଜୟ ଗୁରୁ ଦାଦା। ଜୟ ଗୁରୁ ମା ଜୟ। କେଉଁ ସ୍ୱର୍ଗ ଲୋକର ଦେବତା ତୁମେ ହି ଭିତରି ଚାଲିଛ ଅଙ୍ଗତା ଜୀବନ ତୁମର କୋଟି ହୃଦୟର জীবন তোমার কোটি হৃদয়র স্বস্তি বিধানী বিধৃত কেউ স্বর্গ লোকর দেবতা তুমি হে ভিতরি চালিছ অঙ্গতা ভিতরি চালিছ অঙ্গতা কেউ স্বর্গ লোকর দেবতা তুমি হে ভিতরি চালিছ অঙ্গতা ভিতরি চালিছ অঙ্গতা জীবন তোমার কোটি হৃদয়র জীবন তোমার কোটি হৃদয়র স্বস্তি বিধানী বিধৃত কেউ স্বর্গ লোকর দেবতা তুমি হে ভিতরি চালিছ অঙ্গতা ভিতরি চালিছ অঙ্গতা পরম তীর্থ হে লোক জীবনর প্রান্থ পাদক জীবন মরুর পরম তীর্থ হে লোক জীবনর প্রান্থ পাদক জীবন মরুর কেতে উপেক্ষিত মনীষ তুমারি কেতে উপেক্ষিত মনীষ তুমারি স্নেহ ছাই তলে আশ্রিত কেউ স্বর্গ লোকর দেবতা তুমি হে
ভিতরে চালিছ অমৃত, ভিতরে চালিছ অমৃত। কেউ স্বর্গ লোকর দেবতা তুমি হে, ভিতরে চালিছ অমৃত, ভিতরে চালিছ অমৃত। ইষ্ট পূজার পুত বেদী মূলে, তুম সাধনার হোম বহি জলে। ইষ্ট পূজার পুত বেদী মূলে, তুম সাধনার হোম বহি জলে। ইষ্ট নিশারে বিভোর করেছি, ইষ্ট নিশারে বিভোর করেছি। তোমা জাহানির ইঙ্গিত, কেউ স্বর্গ লোকর দেবতা তুমি হে, ভিতরে চালিছ অমৃত, ভিতরে চালিছ অমৃত। কেউ স্বর্গ লোকর দেবতা তুমি হে, ভিতরে চালিছ অমৃত, ভিতরে চালিছ অমৃত। পরম পুরুষ নীলানিকেতনে, হে আচার্য দেব বসেছ ধিয়ানে। পরম পুরুষ নীলানিকেতনে, হে আচার্য দেব বসেছ ধিয়ানে। জ্যোতি পরকাশী হে সিদ্ধ তপসী, জ্যোতি পরকাশী হে সিদ্ধ তপসী। দর্শন আসে তৃষিত, কেউ স্বর্গ লোকর দেবতা তুমি হে, ভিতরে চালিছ অমৃত, ভিতরে চালিছ অমৃত। কেউ স্বর্গ লোকর দেবতা তুমি হে, ভিতরে চালিছ অমৃত, ভিতরে চালিছ অমৃত। জীবন তোমার কোটি হৃদয়র, জীবন তোমার কোটি হৃদয়র। স্বস্তি বিধানে বিধৃত, কেউ স্বর্গ লোকর দেবতা তুমি হে, ভিতরে চালিছ অমৃত, ভিতরে চালিছ অমৃত। কেউ স্বর্গ লোকর দেবতা তুমি হে, ভিতরে চালিছ অমৃত, ভিতরে চালিছ অমৃত, ভিতরে চালিছ অমৃত। জয় গুরু দাদা। ଜୟ ଗୁରୁ।
খুব সুন্দর সমুদ্র কণ্ঠরে আমরা বিষ্ট কণ্ঠশিল্পী আমার জয় সাথে গুরু আত্মীয় দাদা। খবর ଜୟ ଗୁରୁ ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରଣାମ। ଜୟ ଗୁରୁ। ଧଳା ଧଳା ଫୁଲରେ ମା ଧଳା ଧଳା ଫୁଲରେ ମା ଦରଦି ଦୟାଲ ଦିଶନ୍ତି ସୁନ୍ଦର ଦିଶନ୍ତି ସୁନ୍ଦର ଧଳା ଧଳା ଆଖିରେ ମା ଧଳା ଧଳା ଆଖିରେ ମା ଦରଦି ଦୟାଲ ଦିଶନ୍ତି ସୁନ୍ଦର ଦିଶନ୍ତି ସୁନ୍ଦର ଧଳା ଧଳା ଫୁଲରେ ମା ଦରଦି ଦୟାଲ ଦିଶନ୍ତି ସୁନ୍ଦର ଦିଶନ୍ତି ସୁନ୍ଦର ଧଳା ଧଳା ଆଖିରେ ମା ଦରଦି ଦୟାଲ ଦିଶନ୍ତି ସୁନ୍ଦର ଦିଶନ୍ତି ସୁନ୍ଦର ଦିଶନ୍ତି ସୁନ୍ଦର ଦିଶନ୍ତି ସୁନ୍ଦର ভুবন ফুলা সে রূপ মন দিয়ে হজেই সারা দুনিয়ার ছবি সে রূপরে দিশই ভুবন ফুলা সে রূপ মন দিয়ে হজেই সারা দুনিয়ার ছবি সে রূপরে দিশই ভবসাগରରେ ନା ସେଇ ଏକ ନାଉରୀ କୂଳରେ ଲଗାଇ ଦେବେ ଦୂରନନ୍ତରୀ ମହ ମହ ବାସନାରେ ମହ ମହ ବାସନାରେ ଅନ୍ତର ବିଭୋର ଦିଶନ୍ତି ସୁନ୍ଦର ଦିଶନ୍ତି ସୁନ୍ଦର ଧଳା ଧଳା ଫୁଲରେ ମୋ ଦରଦି ଦୟାଲ ଦିଶନ୍ତି ସୁନ୍ଦର ଦିଶନ୍ତି ସୁନ୍ଦର ଧଳା ଧଳା ଆଖିରେ ମୋ ଦରଦି ଦୟାଲ ଦିଶନ୍ତି ସୁନ୍ଦର ଦିଶନ୍ତି ସୁନ୍ଦର ହସରେ ହସେ ଜଗତ ହସ ସାରା ସଂସାର ମଧୁର ବଚନ ତାଙ୍କ ତଳେ ମଧୁ ଝଙ୍କାର ହସରେ ହସେ ଜଗତ ହସେ ସାରା ସଂସାର ମଧୁର ବଚନ ତାଙ୍କ ତଳେ ମଧୁ ଝଙ୍କାର ମନ ମୋହନିଆ ରୂପ ମୋହିନିଆ ପରାଣ ମନ ଭରି ଯାଏ ଦେଖି ସେ ରୂପ ଲାବଣ୍ୟ ହସ ହସ ମୁହଁରେ ହସ ହସ ମୁହଁରେ ଦରଦି ଦୟାଲ ଦିଶନ୍ତି ସୁନ୍ଦର ଦିଶନ୍ତି ସୁନ୍ଦର ଧଳା ଧଳା ଫୁଲରେ ଦରଦି ଦୟାଲ ଦିଶନ୍ତି ସୁନ୍ଦର ଦିଶନ୍ତି ସୁନ୍ଦର ଧଳା ଧଳା ଆଖିରେ ଦରଦି ଦୟାଲ ଦିଶନ୍ତି ସୁନ୍ଦର ଦିଶନ୍ତି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ପଣାରେ ସିଏ ଅତୀବ ସୁନ୍ଦର କି ଉପମା ଦେବୁ ସତେ ଘୋଷଣା ନିକାର ସୁନ୍ଦର ପଣାରେ ସିଏ ଅତୀବ ସୁନ୍ଦର କି ଉପମା ଦେବୁ ସତେ ଘୋଷଣା ନିକାର ନୟନରେ ଦେଖୁଥାଉ ସେ ରୂପ ମାଧୁରୀ ପ୍ରିୟଙ୍କର ଝରି ପଡ଼େ ରଘୁନାମରେ ରଜନୀ ଗନ୍ଧର ଫୁଲେ ଶରଧା ତୁମର ଦିଶନ୍ତି ସୁନ୍ଦର ଦିଶନ୍ତି ସୁନ୍ଦର ଧଳା ଧଳା ଫୁଲରେ ଧଳା ଧଳା ଫୁଲରେ ଦରଦି ଦୟାଲ ଦିଶନ୍ତି ସୁନ୍ଦର ଦିଶନ୍ତି ସୁନ୍ଦର ଧଳା ଧଳା ଆଖି
ଦିଶନ୍ତି ସୁନ୍ଦର ଦିଶନ୍ତି ସୁନ୍ଦର ଦିଶନ୍ତି ସୁନ୍ଦର ଦିଶନ୍ତି ସୁନ୍ଦର ଦିଶନ୍ତି ସୁନ୍ଦର ଦିଶନ୍ତି ସୁନ୍ଦର। ଜୟ ଗୁରୁ ଦାଦା। ଜୟ ଗୁରୁ। খুব সুন্দর সুন্দর ললিত কণ্ঠরে আমার অভিষ্ট কণ্ঠশিল্পী আমার সাথে মন্দাকিনী মা শ্রীমতী মন্দাকিনী সাহু খুব সুন্দর ভাবে ভজন পরিবেশন কলে তাঙ্কর ତାଙ୍କ ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କର ସାର୍ବିକ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ଶ୍ରୀ ଚରଣରେ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ ଦାଦା। ଜୟ ଗୁରୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ କୀର୍ତ୍ତନ ପରିବେଷଣ କରିବେ ଆମର ସଦ୍ୟ ସୋମନାଥ ବାବୁ ଶ୍ରୀତ ସୋମନାଥ କାସ୍ତ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପରିବାର କୀର୍ତ୍ତନ ପରିବେଷଣ କରିବେ। দাদা জয় গুরু। জয় গুরু জয় গুরু। আজি দেখো দেখো আসি ছন্তি দয়াল রাজা আজি উছুলে আনন্দ ধারা হই আত্মহরা আজি মা মানে সর্বে মিলি দিয় হুড়ি আজি ভাই মানে সর্বে মিলি দিয় কর তালি আজি উছুলে আনন্দ ধরা হই আত্মহরা আজি উছুলে আনন্দ ধরা হই আত্মহরা আজি দেখো দেখো আসিছন্তি দয়াল রাজা উছুলে আনন্দ ধরা ওই আত্মহরা দেখো দেখো আসিছন্তি দয়াল রাজা উছুলে আনন্দ ধরা ওই আত্মহরা দেখো দেখো আসিছন্তি দয়াল রাজা উছুলে আনন্দ ধরা হই আত্মহরা আজি দেখো দেখো আসিছন্তি দয়াল রাজা উছুলে আনন্দ ধরা হই আত্মহরা আজি মা মানে সর্বে মিলি হুড়াহুড়ি আজি মা মানে সর্বে মিলি হুড়াহুড়ি আজি ভাই মানে সর্বে মিলি দিয় গর তালি আজি ভাই মানে সর্বে মিলি দিয় গর তালি উছুলে আনন্দ ধরা ওই আত্মহরা উছুলে আনন্দ ধরা ওই আত্মহরা দেখো দেখো আসিছন্তি দয়াল রাজা উছুলে আনন্দ ধরা ওই আত্মহরা তুমে মো জীব জীবন তুমে মো পরাণ ধন আহা তুমে মো জীব জীবন আজি তুম নাম ভজুছি ভুলি মু বাধা বন্ধন আজি তুম নাম ভজুছি ভুলি মু বাধা বন্ধন আহা তুমে মো জীব জীবন তুমে মো পরাণ ধন আহা তুমে মো জীব জীবন তুমে মো পরাণ ধন আজি তুম নাম ভজুথিবি ভুলি মু বাধা বন্ধন আজি তুম নাম ভজুথিবি ভুলি মু
বাধা বন্ধন প্রেমময় গোরা চান্দ দেল আজি ধরা 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 উছুলে আনন্দ ধরা হইয়া ধরা উছুলে আনন্দ ধরা হইয়া ধরা দেখো দেখো আসিছ দয়াল রাজা উছুলে আনন্দ ধরা হইয়া ধরা প্রেমময় গোরা চান্দ দেল আজি 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 ধরা ফুলে আনন্দ ধরা হইয়া ধরা ফুলে আনন্দ ধরা হইয়া ধরা দেখো দেখো আসিছন্তি দয়াল রাজা ফুলে আনন্দ ধরা হইয়া ধরা আଜି দেখো দেখো আসিছন্তি দয়াল রাজা ফুলে আনন্দ ধরা হইয়া ধরা দেখো দেখো আসিছন্তি দয়াল রাজা ফুলে আনন্দ ধরা হইয়া ধরা মধুর চাহানি তুম ঘরে অনন্ত দুঃখ বেদনা আহা মধুর চাহানি তুম ঘরে অনন্ত দুঃখ বেদনা তুম অমিয় পরশ ঘরে ঘরে আজি আনমনা তুম অমিয় পরশ ঘরে ঘরে আজি আনমনা ও মধুর চাহানি তুম ঘরে অনন্ত দুঃখ বেদনা আহা মধুর চাহানি তুম ঘরে অনন্ত দুঃখ বেদনা তুম অমিয় পরশ গলে ধরে আজি আনমনা তুম অমিয় পরশ গলে ধরে আজি আনমনা জীবনর চলা পথে তুমে হি সাহারা জীবনর চলা পথে তুমে হি সাহারা মো জীবনর চলা পথে তুমে হি সাহারা জীবনর চলা পথে তুমে হি সাহারা উছুলে আনন্দ ধরা হইয়া ধরা উছুলে আনন্দ ধরা হইয়া ধরা দেখো দেখো আসিছন্তি দয়াল রাজা উছুলে আনন্দ ধরা আজি দেখো দেখো আসিছন্তি দয়াল রাজা দয়াল রাজা উছুলে আনন্দ ধরা হইয়া কেতে মতে পাও ফল বুঝি নাহি তার মূল আহা কেতে মতে পাও বুঝি নাহি তার মূল আজি তথাপি করিনি দূর প্রেমে কোলে তোলি নেল আজি তথাপি করিনি দূর কোলে তোলি নেল আজি কেতে মতে পাও ভালো বুঝি নাহি তার মূল আজি কেতে মতে পাও ভালো বুঝি নাহি তার মূল আজি তথাপি করি ন দূর প্রেমে কোলে তোলি নেল আজি তথাপি করি
আজি ভাব বিনোদিয়া হরি প্রেমর পসরা 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 আনন্দ ধরা ওই আত্মহরা উঠুলে আনন্দ ধরা ওই আত্মহরা দেখো দেখো আসিছন্তি দয়াল রাজা উঠুলে আনন্দ ধরা ওই আত্মহরা আজ দেখো দেখো আসিছন্তি দয়াল রাজা উঠুলে আনন্দ ধরা ওই আত্মহরা দেখো দেখো আসিছন্তি দয়াল রাজা উঠুলে আনন্দ ধরা ওই আত্মহরা ଜୟଗୁରୁ ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆମର ସଦ୍ୟ ସୋମନାଥ ବାବୁ ତ ସୋମନାଥ କାସ୍ତ ତାଙ୍କର ପିତୃଦେବ ଆମର ସଦ୍ୟ କୈବଲ୍ୟ ଭାଇ ସୁଧ କୈବଲ୍ୟ କାସ୍ତ ଏବଂ ତାଙ୍କର ମାତୃଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସମସ୍ତେ ମିଳିତ ଭାବରେ ଏହି କୀର୍ତ୍ତନ ପରିବେଷଣ କଲେ ଆଉ ତାଙ୍କ ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କର ସାର୍ବିକ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ଅଶେଷ ଜଣେ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଜୟଗୁରୁ। ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରାତଃ ସମୟରୁ ଚାନ୍ଦୋଳ ସତ୍ସଙ୍ଗ ବିହାର ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଏହି ସତ୍ସଙ୍ଗ ଆଉ ଆଜିର ସତ୍ସଙ୍ଗ ପ୍ରତିଦିନ ଭଳି ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ଆମ ସଦ୍ୟ ପ୍ରସନ୍ନ ବାବୁ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରସନ୍ନ କୁମାର ବେହେରା IFS ତାଙ୍କ ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କର ସାର୍ବିକ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ଅଶେଷ ଜଣେ ପ୍ରାର୍ଥନା। ତତ୍ସହିତ ସତ୍ସଙ୍ଗ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ଆମର ସଦ୍ୟ ବୁଲୁ ଭାଇ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବୁଲୁ ମହାରଣା ଆଉ ତାଙ୍କର ଦୁଇ ଯମଜ ସନ୍ତାନ ଆଉ ସୁନନ୍ଦନ ଏବଂ ସୁରଞ୍ଜନ ଏବଂ ସୁନନ୍ଦନ ସେମାନଙ୍କର ଆଜି ଜନ୍ମଦିନ। ଶ୍ରୀ ସୁରଞ୍ଜନ ଏବଂ ସୁନନ୍ଦନଙ୍କର ସର୍ବତ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ଅଶେଷ ଜଣେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଜଣାଇବା ସହିତ ବୁଲୁ ଭାଇ ତାଙ୍କ ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କ ସାର୍ବିକ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ଅଶେଷ ଜଣେ ପ୍ରାର୍ଥନା। ପ୍ରତିଦିନ ଭଳି ଆମର ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଅନେକ ପୂଜ୍ୟ ରୀତିକ ଅଧୁର୍ଯ୍ୟ ଯାଜ ଗୁରୁ ଭାଇମାନେ ମା ମାନେ ଯୋଗଦାନ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରତିଦିନ ଭଳି ଆମର ଠାକୁରଙ୍କ ସବ୍ରତୀ ପୂଜ୍ୟ ସର୍ବଶ୍ରୀ ଅରୁଣ କୁମାର ସ୍ୱାଇଁ ଅଶୋକ କୁମାର ମଲ୍ଲିକ ବିଜୟଭୂଷଣ ମିଶ୍ର ବିଚିତାନନ୍ଦ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ରଜବନ୍ଧୁ ବେହେରା ଭଗବତ ପ୍ରସାଦ ପଣ୍ଡା ଡକ୍ଟର ନଗେନ୍ଦ୍ରନାଥ ସ୍ୱାଇଁ ଡକ୍ଟର ସୀତାକାନ୍ତ ଦାସ ଡକ୍ଟର ସୁମନ୍ତ କୁମାର ମିଶ୍ର ଡକ୍ଟର ପବିତ୍ର କୁମାର ମେଘ ଇଞ୍ଜିନିୟର କାଶୀନାଥ ତ୍ରିପାଠୀ ଦିବାକର ସ୍ୱାଇଁ ଇଞ୍ଜିନିୟର କାଶୀନାଥ ତ୍ରିପାଠୀ ଇଞ୍ଜିନିୟର ସଚିଦାନନ୍ଦ ମଲ୍ଲିକ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଶଶାଙ୍କ ଶେଖର ବେହେରା ଇଞ୍ଜିନିୟର ଯୁବରାଜ ପ୍ରସାଦ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଶରତ କୁମାର ଦାସ ଜଗଦୀଶ ଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ କୈଳାସ ଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରା ମମତା ସାହୁ ନିମାଇ ଚରଣ ଦାସ ପାରେଶ୍ୱର ଜେନା ଭଗତ କୁମାର ସାହୁ ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ସିଂ ପରଶୁରାମ ମାଣିକ ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ ରଘୁନାଥ ବସ୍ତିଆ ରଜନୀକାନ୍ତ ପଣ୍ଡା ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ପ୍ରଧାନ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ ତାରାକାନ୍ତ ବେହେରା ପ୍ରଫେସର ସୁଧରଞ୍ଜନ ତ୍ରିପାଠୀ ପ୍ରଫେସର ଉଗ୍ରସେନ ଲେଙ୍କା ଏଭଳି ଅନେକ ପୂଜ୍ୟ ରୀତିମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଆଉ ଯଦି କିଏ ଯୋଗ ଦେଇଥିବେ ହୁଏତ ମୁଁ ଦେଖିନଥାଇପାରେ। ଆମ ପାଖରେ ଠାକୁରଙ୍କ କଥା ଯେତେବେଳେ ଧରିବେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଅନେକ ଥର ତାଙ୍କଠାରୁ ଠାକୁରଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ଆସୁଛନ୍ତି। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଜଣେ ସୁବକ୍ତା ପ୍ରତିଦିନ ସେ ଆମ ସହିତ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ସାମିଲ ଥାନ୍ତି। ଆଜି ଆମର ଅନୁରୋଧ ରକ୍ଷା କରି ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କ କଥା ଧରିବେ ସେ ହେଲେ ଆମର ସମନ୍ୱୟ କିଶୋର ଦାସ ଠାକୁରଙ୍କର ପବିତ୍ର ପଞ୍ଜାଧାରୀ କର୍ମୀ ବର୍ଷିୟାନ କର୍ମୀ କିଶୋର ଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବା ଆଲୋଚନା ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ଆଜ୍ଞା ଜୟଗୁରୁ ଆଜ୍ଞା। ଜୟଗୁରୁ ଦାଦା ଜୟଗୁରୁ ଶୁଭୁଛି ଭଲ ଜୟଗୁରୁ ହଁ ଶୁଭୁଛି ଆଜ୍ଞା। परम प्रेममय परम दयाल श्री श्री ठाकुर परम आराध्या जगत जननी श्री श्री बड़मा परम पूज्यपाद युवाचार्य श्री श्री बड़दा परम पूज्यपाद आचार्य देव चतुर्देव श्रीपद पंकज तले मोर भक्तिपूत प्रणाम इष्ट परिवार समस्त श्रीपद पंकज तले मोर भक्तिपूत प्रणाम। आज चांदोल सत्संग केन्द्र आनुकूल्य ए ऑनलाइन सत्संगर परिचालक और सम्मान्य देवेंद्र दादा तथा जोड़ी होता इष्ट वार्ता बही ऋतिक देवता मंडली अधूर्य जाजक कर्मी मंडली सत्संग प्रेमी गुरु भ्राता भक्तिमती मातृमंडली पिला माने समस्त को ए प्रात ऑनलाइन सत्संग मोर प्रीतिपूर्ण जय गुरु।
ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କର ସାର୍ବିକ ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରି ପରମ ଦୟାଳୁଙ୍କ ରାତୋଚରଣ ତଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା ନିବେଦନ ଜଣାଏ। ଯୋଉମାନେ ଭୋଗ ଅର୍ଘ୍ୟ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ଆଜି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ, ଯେ ଯୋଉ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଭୋଗ ଅର୍ଘ୍ୟ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମଞ୍ଜୁର କରନ୍ତୁ। ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପଥରେ ଚାଲି ମଙ୍ଗଳର ଅଧିକାରୀ ହୁଅନ୍ତୁ। ଏହା ହିଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ରାତୋଚରଣ ତଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଜଣାଏ। ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ ଅତି ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ, ଯାହାକୁ ମୁଁ ଭାଷାରେ ବି ବନା, କାରଣ ସଙ୍ଗୀତ ବିଷୟରେ ମୋର ବିଶେଷ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ, ତେବେ ମୁଁ ଖାଲି ଶୁଣିପାରେ। ମୁଁ ଭଲ ଶ୍ରୋତା, ସଙ୍ଗୀତ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଭଲ ପାଏ, ମୋର ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ। ଖୁବ ମଧୁର ଲାଗୁଥିଲା ଏବଂ ମନଟା ଠିକ ଏକ ঊର୍ଦ୍ଧ୍ୱମୁଖୀ ହେଇଥିଲା, କାରଣ ସକାଳର ବିନତି ପ୍ରାର୍ଥନା ପରେ ପରେ ଇଷ୍ଟ ନିଶାଟା ଯେତେବେଳେ ଟିକେ ଟିକେ କମି କମି ଆସେ, ଏଇ ଅନଲାଇନ ପାଠ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଯୋଡି ହେଇ ସେ ନିଶାଟାକୁ ଜୋର କରି ଦିଆଯାଏ, ଯେ ଦିନ ତମାମ ସାଂସାରିକ କର୍ମରେ କାମ ଦବ, ଯେମିତି ମନଟା ବିଚଳିତ ହେଇ ନଯାଏ। କାରଣ ମଣିଷର ଚିନ୍ତା ଅଦ୍ଭୁତ, ତାର ଚାହିଦାଟା ଠିକ, ଚିନ୍ତାଟା ଠିକ, କର୍ମଟା ଭୁଲ, ପ୍ରାପ୍ତି ହିଁ ଭୁଲ। ଆମେ ଭୁଲ କାମ କରୁ, ଭୁଲ କରୁ। ଚିନ୍ତା ଠିକ, ଆମର ଚାହିଦାଟା ଠିକ, ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱଟା କେମିତି ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହବ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଭଲ ମଣିଷ ହେବି, ସମସ୍ତଙ୍କ ମନଲାଖି ମଣିଷ ହେବି, ଏସବୁ ମଣିଷ ଚାହେଁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ଚାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏମିତି କାମ କରନ୍ତି ଯେ ଦୁଃଖ ପରେ ଦୁଃଖ ଯେମିତି ଆସିବ। ଚାହିଁବା ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଆନନ୍ଦ ଚାହୁଁ, କିନ୍ତୁ ଏମିତି କାମ କରୁ ଯେମିତି ଜୀବନରେ ଖାଲି ଦୁଃଖ ହିଁ ଆସିବ। ଆଉ ତେଣୁ ଅର୍ଥ ମାନ ଯଶ ପଛରେ ମଣିଷ ଗୁଡାଏ, କାରଣ ଏଇ ଅର୍ଥ ମାନ ଯଶଟା ଜୋର ହେଇଗଲେ, ଅଧିକ ହେଇଗଲେ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱଟା ମତେ ସମସ୍ତେ ସମାନ ଦେବେ, ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱଟା ଅଧିକା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଇଯିବ, ମୁଁ ସମ୍ମାନୀୟ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ହେବି। ତା କେବେ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। তো ঠাকুর কইলে যায় ধরে তুই দান্ডাতে শিখলি, প্রাধান্য রাখিবু তারাই তো, যার কাছে তার বন্দনা গাবি, প্রতিষ্ঠা হব তোরাই তো। কইলে যায় ধরে তুই দান্ডাতে শিখিলে প্রাধান্য রাখিবু তারাই তো, যার দয়ারু করুণারু ধরা পুস্তক আসিলু, যাহাঙ্কর দয়ারু করুণারু বଞ୍ଚିଲୁ ଏବଂ ଠିଆ ହେବା ଶିଖିଲୁ, ଚାଲିବା ଶିଖିଲୁ, ଯାହାର ଦୟାର କରୁଣାରୁ ଆମେ ବଞ୍ଚିଲୁ। ଯାହା ପାଖରେ ତାଙ୍କର ଦୟାର କରୁଣାର କଥା, ତାଙ୍କର ବନ୍ଦନା କରିବ, ସେଠି ତମର ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହବ। ସେଇଟା ହିଁ ପ୍ରତିଷ୍ଠାର ବାଟ, ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ପ୍ରତିଷ୍ଠାର ବାଟ ହଉଛି ସେଇଟା, ନା ଯାହାଙ୍କ ଦୟାରୁ ଆମେ ଧରା ପୃଷ୍ଠକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ବନ୍ଦନା ଅନ୍ୟ ପାଖରେ ଆମେ ଯେତେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଗାଇବା, ଆମେ ସେତେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହବା। ବାସ୍ତବିକ କଥା, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଜନ ପାଖକୁ ଯାଜନ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦୟାର କରୁଣାର କଥା କହୁଛନ୍ତି, ସେ ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ ହେଇଯାଉଛି। ସେ ଯେତେବେଳେ ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ ହେଇଯାଉଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦୟାର କରୁଣାର କଥା ଶୁଣିକି, ସେତେବେଳେ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଖୁନାହିଁ, ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖୁଛି। ତେଣୁ ତାର ଭକ୍ତି ଭାବଟା, ସେ ଭଲ ପାଇବାଟା ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଆସିଯିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯିଏ ଯାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଜି ଯୋଉ ଶହ ଶହ କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ଦିର ସବୁ ଗଢି ଉଠିଛି, ଏ କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ଦିର ସବୁ ଦାତା କଣ ସବୁ ସତ୍ସଙ୍ଗୀ ମାନେ, ଅଦୀକ୍ଷିତ ସତମନ୍ତ୍ର ଗ୍ରହଣ କରିନଥିବା ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ ହେଇ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତି। କେମିତି ନା ଯାଜନ କରିବାକୁ ଯାଇଥିବା ଲୋକଙ୍କର ସେଇଭଳି ଯାଜନରେ ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ ହେଇ ସେମାନେ ଠାକୁରଙ୍କ ଦୟାରେ କରୁଣା ହେଇକି ଦିଅନ୍ତି। ତେଣୁ ମଣିଷର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ଆଉ ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱଟା କେବେ କମେ, ସେଇ ଭଲ ପାଇବା ଯିଏ ଦେଇଛି, ସେ ଭଲ ପାଇବା କେବେ କମିବ ନାହିଁ ତାର। ଆମେ ଅନ୍ୟ ପାଇଁ ହୁଏତ ମୁଁ ଉଚ୍ଚ ପଦବୀରେ ଅଛି କି ସମ୍ମାନର ଅଧିକାରୀ ହେଇଛି, ପଦବୀ ଚାଲିଗଲେ କେହି ପଚାରିବେ ନାହିଁ। ପଇସା ଅଛି, ସମ୍ମାନର ଅଧିକାରୀ ହେଇଛି, ପଇସା ଚାଲିଗଲେ କେହି ପଚାରିବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଇଏ ଭଲ ପାଇବା ସବୁଦିନ ପାଇଁ ରହିଥିବ। ଠାକୁରଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ଠାକୁର ଆପଣ ତ ସୃଷ୍ଟିର ଜଗତର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଆସିଛୁ, ମଙ୍ଗଳ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ମଣିଷର ମଙ୍ଗଳ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆମକୁ ଆଉ ବୁଲି ବୁଲି ପ୍ରଚାର କରିବାକୁ ଦରକାର କଣ? ମଣିଷ ତ ମଙ୍ଗଳ ଚାହେଁ, ସେ ତ ମନକୁ ଆସିବ। ଠାକୁର କହିଲେ, ପବନଟା ବହୁ ନଥିଲେ ଫୁଲର ବାସନାଟା ଫୁଲ ଭିତରେ ହିଁ ରହିଯାଆନ୍ତା। ପବନଟା ବହୁଛି ବୋଲି ତାର ବାସନାଟାକୁ ଆମେ, ଆପଣ ଗୋଟେ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ନାଳ ନର୍ଦ୍ଦମା ଦେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଦୁର୍ଗନ୍ଧଟା ହଉଛି ନାକରେ ହାତ ଦେଇ ଦଉଛନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ହଉଛି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସୁବାସିତ ଫୁଲ ପଡିଥିବା ବଗିଚା ପାଖ ଦେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେ ବାସନାଟା ଅତି ସୁନ୍ଦର ହଉଛି। ତେଣୁ ଏଇଠି ଟିକେ ଠିଆ ହେବା, ଏ ମଧୁର ସୁନ୍ଦର ପବନଟାକୁ ଉପଭୋଗ କରିବା। ପବନଟା ମଧୁମୟ ସୁବାସିତ ହଉଛି, କେମିତି ନା ପବନର ଗନ୍ଧ ନାହିଁ କି ବାସନା ନାହିଁ। ସେ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ଜାଗା ଦେଇ ଆସିଲା ବେଳେ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ହୁଏ, ଯେତେବେଳେ ସୁବାସିତ ବାସନା ଫୁଲ ବଗିଚା ଦେଇ ଆସେ ସେ ସୁବାସିତ ହୁଏ। ସେଇଭଳି
ତାଙ୍କୁ ବାଦେ ଆମର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ କଣ, ତାଙ୍କୁ ବାଦେ ଆମର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ କଣ? ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଯାଉଛୁ, ତାଙ୍କର ଗୁଣଗାନ କରୁଛୁ, ଦୟାର କରୁଣାର କଥା ଅନ୍ୟ ଆଗରେ କହୁଛୁ, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଭଗବାନଙ୍କର ବା ଗୁରୁଙ୍କର ବାସନାଟା ଲୋକ ଉପଭୋଗ କରୁଛି, ଅନୁଭବ କରୁଛି। ସେତେବେଳେ ସେ ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖୁଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବାଟା ଶ୍ରଦ୍ଧାଟା ଆସୁଛି। ତେଣୁ ଲୋକ ହାତ କାଢି ଅଜାଡ଼ି ଦିଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଗୁଣ ଗାନ କଲେ ମଣିଷର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱଟା ବଢେ, ଇଷ୍ଟ ଚେତନ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱଟା, ମଣିଷର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ବଢେ ଇଷ୍ଟଙ୍କ ପ୍ରତି ଚେତନା ଥିଲେ। ଆଉ ଜଣେ ସତ୍ସଙ୍ଗୀ ତାଙ୍କ ଘରେ ଯଦି ସେ ଠିକ ଠିକ ଯଜନ ଯାଜନ ଇଷ୍ଟଭୂତି କରୁଥାଏ, ଠିକ ଠିକ ଯଜନ ଯାଜନ ଠିକ ଠିକ ନୁହଁ, ସେ କରୁଥାଏ ନିୟମିତ ଯଜନ ଇଷ୍ଟଭୂତି କରିଥାଏ, ସେ ଘରେ ଅଲଗା ବାସନା ଆସିବ। ଯିଏ ମାନେ ଅଜଣା ଲୋକ ଅଧିକିତ କଥା ଘରକୁ ଆସିବ, ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅନୁଭବ କରିବ ଗୋଟେ ଅପୂର୍ବ ଶାନ୍ତି ଆଉ ଆନନ୍ଦ। ସେ ଜଣେ ସତ୍ସଙ୍ଗୀ ସେ ଗରିବ ହେଇପାରେ, ତାର କୋଠା ଘର ନଥାଇପାରେ, ବଡ ବଡ କୋଠା ନଥାଇପାରେ, କୁଡିଆ ଘର ତ ଅଛି, ସେ ଘରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକ ଯିଏ ଯିବ ଅଧିକିତ ଲୋକ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରିବ। ସେ କଥା ଠାକୁର କହିଲେ, କୋଥାয় ସ୍ୱର୍ଗ কোথায় নরক, কে বলে তা বহু দূর, মানুষের মাঝে স্বর্গ নরক, মানুষে তো সুরাসুর। রিপুর তাড়নে আমাদের বিবেক যখন পায় গো লয়, আত্মগ্লানির নরক অনলে তখন পুড়িতে হয়। প্রেম প্রীতির পুণ্য বন্ধনে মিলি যাবে পরস্পর, স্বর্গ আসিয়া দাণ্ডায় তখন আমাদের কুড়ে ঘর। কইলে কোথায় সে স্বর্গ কোউটা, আমি যে কହୁଛୁ স্বর্গ সুখ, ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ସୁଖଟା ତାଙ୍କ ଘରେ ଅନୁଭବ ହଉଛି। ଏ ସ୍ୱର୍ଗଟା କୋଉଠି, ନର୍କଟା କୋଉଠି? ଠାକୁର କହିଲେ ସିଏ ସ୍ୱର୍ଗ କୋଉଠି, ନର୍କ କୋଉଠି, କିଏ କହିଲା ସେ ବହୁ ଦୂର ବୋଲି? ଏ ମଣିଷ ଭିତରେ, ଏଇ ଘର ଭିତରେ, ଏଇଠି ସ୍ୱର୍ଗ ସୁଖ ମଣିଷ ପାଏ, ଏଇଠି ନର୍କର ଯନ୍ତ୍ରଣା ମଧ୍ୟ ମଣିଷ ଭୋଗେ। ଏଇ ମଣିଷ ଦେବତା ହେଇପାରେ, ଏଇ ମଣିଷ ମଧ୍ୟ ରାକ୍ଷସ ହେଇପାରେ। ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ରିପୁଗ୍ରସ୍ତ ହେଇଯାଏ, ରିପୁର ତାଡ଼ନରେ କଣ ହୁଏ, ତାର ଯେତେବେଳେ ବିବେକଟା ହଜିଯାଏ, ସେ ଅବିବେକୀ କାମ କରେ, ସେ ଅବିବେକୀ କାମ କରେ। ବିବେକଟା ହେଇଯାଏ କାହିଁକିନା ରିପୁର ତାଡ଼ନରେ, ସେତେବେଳେ ଅବିବେକୀ କାମ କରେ, ଅକର୍ମ କରେ, କୁକର୍ମ କରେ। ସେଠୁ ଯେତେବେଳେ କୁକର୍ମ କଲାର ଫଳଟା ଭୋଗେ, ସେତେବେଳେ ଆତ୍ମଗ୍ଲାନିର ନରକ ଅନଳେ ତখন ସେ ଆତ୍ମଗ୍ଲାନିର ନର୍କ ଯନ୍ତ୍ରଣାଟା ଭୋଗେ। ସେ କୋଠା ଘରେ ଥାଉ, ଯେତେ ବଡ କୋଠା ଘରେ ଥାଉ, କାରଣ ସେ ଭୁଲ କର୍ମ, କୁକର୍ମ, ଅସତ୍ କର୍ମ କରିଛି, ସେଇ ଯନ୍ତ୍ରଣାଟା ସେ ଭୋଗେ। ସେଇଟା ହଉଛି ନର୍କର ଯନ୍ତ୍ରଣା। ପ୍ରେମ ପ୍ରୀତିର ପୁଣ୍ୟ ବନ୍ଧନେ, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରେମ ପ୍ରୀତିରେ ପରସ୍ପର କଣ ହୁଏ, ବାନ୍ଧି ହେଇଯାଆନ୍ତି, ମିଳିଦେବେ ପରସ୍ପର, ସ୍ୱର୍ଗ ଆସି ଦାଣ୍ଡାଏ ତখন ଆମର। ତେଣୁ ସ୍ୱର୍ଗ ସେତିକି ବେଳେ ଆସେ, ଆମର କୁଡେ ଘର, ଆମର କୁଡିଆ ଘର ଭିତର ସେତେବେଳେ ସ୍ୱର୍ଗ ସୁଖଟା ମିଳେ। କେତେବେଳେ ନା ପ୍ରେମ ପ୍ରୀତିରେ ଯେତେବେଳେ ପରସ୍ପର ଆମେ ବାନ୍ଧି ହେଇଯାଆନ୍ତି, ସେଇଟା ହଉଛି ସ୍ୱର୍ଗର ସୁଖ। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ସେଇଥିପାଇଁ କହୁଥିଲେ, ଅନ୍ତତ ପକ୍ଷେ ଦିନରେ କୌଣସି ସମୟରେ ଯଦି ଏକାଠି ନ ହେଇପାରିଲ, ରାତିର ଡିନର ସମୟରେ ଏକାଠି ହେଇ ଇଷ୍ଟ ଆଲୋଚନା ଟିକେ କରିବ, ଡିନର ଟେବୁଲ ଉପରେ ବସି ଏକାଠି ସମସ୍ତେ ମିଶି ଇଷ୍ଟ ଆଲୋଚନା କରିବ। ପ୍ରାର୍ଥନା ବେଳେ ଏକାଠି ପ୍ରାର୍ଥନା କରି, ଗ୍ରନ୍ଥ ପାଠ ବେଳେ ଗ୍ରନ୍ଥ ସେ ଯାହା ପାଠ କର ତା ବିଷୟରେ ଟିକେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଏସବୁ ହଉଛି ପଜିଟିଭନେସ୍, ଏସବୁ କରିବା ପାଇଁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ଦେଇଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ବହୁତ ଦିନର କଥା, ଗୋଟେ ବହୁତ ଦିନର ଘଟଣା ମୁଁ ପଢିଥିଲି, ବହୁତ ଦିନ ନୁହଁ ବହୁତ ବର୍ଷ କଥା ହେଇପାରେ। ୟୁରୋପ ମହାଦେଶର ଗୋଟାଏ ଦେଶ, ଜର୍ମାନ କି ଫ୍ରାନ୍ସ, ସେ ଦେଶଟା ନା ଠିକ ଭାବରେ ମୋର ମନେ ପଡୁନି, ତାର ରାଜଧାନୀରେ ଗୋଟିଏ ଚର୍ଚ୍ଚ ତିଆରି ହେଲା, ବିରାଟ ବଡ ଚର୍ଚ୍ଚ ତିଆରି ହେଲା, ଏବଂ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦିନ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାହେଲା ଯୋଉ ଦିନ କି ବିଗ୍ରହ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହବ। ସେଇ ଦିନ ଆସିଲା। ସେଇ ଦିନ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା, ବିରାଟ ବଡ ନ୍ୟାସନାଲ କ୍ୟାପିଟାଲ, ସେଠି ବିରାଟ ବଡ ଚର୍ଚ୍ଚ, ସେଠି ବିଗ୍ରହ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହବ, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କର ସମାବେଶ, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ, ଏଇଟା ବହୁ ବର୍ଷ ତଳେ ଏଇଟା ପଢିଥିଲି, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କର ସମାବେଶ ହେଇଛି, ଉତ୍ସବ ବିଗ୍ରହ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହବ। କୌଣସି କାରଣବଶତଃ ଦୁଇ ଜଣ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଝଗଡା ହେଲା।
এই ଦୁଇ ଜଣ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଝଗଡାଟା କିଛି ଲୋକ ତାକୁ ସମର୍ଥନ କଲେ, କିଛି ଲୋକ ଆକୁ ସମର୍ଥନ କଲେ, ଏଭଳି ହୋଇ ଦୁଇ ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରେ ଝଗଡା ହେଲା। ଏମିତି ଗୋଷ୍ଠୀ ସଂଘର୍ଷ ଲାଗୁ ଲାଗୁ ଏ ଝଗଡା ଗଣ୍ଡଗୋଳଟା ବିରାଟ ଆକାରରେ ଧାରଣ କଲା ଏବଂ ରକ୍ତାକ୍ତ ସଂଘର୍ଷରେ ପରିଣତ ହେଇଗଲା। এই ରକ୍ତାକ୍ତ ସଂଘର୍ଷରେ ପରିଣତ ହେଲା, ଏମିତି ଅବସ୍ଥା ହେଲା ସେଦିନ ଆଉ ବିଗ୍ରହ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ। ସରିଗଲା ପରେ ଆମେ ସିନା ତାକୁ ସ୍ୱାଭାବିକ ବା ସାଧାରଣ ଘଟଣା ବୋଲି ଅନୁଭବ করে ଭାବିବା, କିନ୍ତୁ ଯୋଉମାନେ ଧାର୍ମିକ ଲୋକ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକବାଦୀ, ବାସ୍ତବବାଦୀ ଲୋକ, ସେମାନେ କିନ୍ତୁ ତାକୁ ସହଜରେ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଘଟଣାକୁ ଛାଡିବେ ନାହିଁ। এটা ସାଧାରଣ ଘଟଣା ନୁହଁ। ଏମିତି ଘଟଣା ଘଟିଲା କାହିଁକି? ବିଷୟର ମୂଳ କାରଣକୁ ଜାଣିବା ହିଁ ଧର୍ମ। କାହିଁକି ଘଟିଲା? ଗୋଟେ ଧର୍ମ ଅନୁଷ୍ଠାନ, ଏ ଧର୍ମ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବିଗ୍ରହ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ, ଏଭଳି ଏକ ହିଂସାତ୍ମକ ଆନ୍ଦୋଳନ, ଏଭଳି ଗଣ୍ଡଗୋଳ କାହିଁକି ବିଶୃଙ୍ଖଳା ଘଟଣାଟା ଘଟିଲା? ଏ କଥା ସମସ୍ତେ ଚିନ୍ତା କଲେ, କିଛି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକବାଦୀ ଲୋକ, ଏବଂ ଚିନ୍ତା କରି 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 ତାର ନିର୍ଯାସ ଯାହା ପାଇଲେ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଚର୍ଚ୍ଚଟା ତିଆରି ହେଇଥିଲା ଠିକ 100 ବର୍ଷ ତଳେ ସେଇ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ କଂସେଇଖାନା ଥିଲା। ସେଇ ଜାଗାରେ ଥିଲା ଗୋଟିଏ କଂସେଇଖାନା 100 ବର୍ଷ ତଳେ। ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଯେ 100 ବର୍ଷ ତଳେ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଯାହା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଥିଲା ତାର ଭାଇବ୍ରେସନଟା 100 ବର୍ଷ ପରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କର ମାନସିକ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକେଇଲା, ଲୋକଙ୍କର ମାନସିକତା ଉପରେ ତା ପ୍ରଭାବ ପକାଇଲା, ପ୍ରଭାବିତ କଲା। ତେଣୁ ଆମେ ଯୋଉଠି ରହୁଛନ୍ତି, ଯୋଉ ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଯୋଉ ଜାଗାରେ ରହୁଛନ୍ତି, 100 ବର୍ଷ ତଳେ ବି କି 50 ବର୍ଷ ତଳେ କଣ ଥିଲା ଆମେ କଣ କହିପାରିବା? ତେଣୁ ଲୋକ ନୂଆ ଘରଟିଏ କଲେ ଘର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରେ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ନେଗେଟିଭ ଥିବ, ତେଣୁ ଘର ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ଯଜ୍ଞ, ହୋମ ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି କରେ। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ସେଇ କଥା କହିଲେ, ଘରେ ନିୟମିତ ଯେତେ ପଜିଟିଭ କିରି ଯିବ ସେତେ ନେଗେଟିଭ କୁ କାଟି 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 ଯିବ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ନେଗେଟିଭ ଘର ଭିତରକୁ ଆସେ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମସ୍ତଙ୍କ ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କ ମନଟା ଏକ ମନ ଏକ ପ୍ରାଣ ହୁଏ ନାହିଁ, ନେଗେଟିଭ ଆସେ। ତେଣୁ ତାକୁ କାଟିବାକୁ ଏକମାତ୍ର ବାଟ ହଉଛି ପଜିଟିଭ ଦିଗରେ ଯେତେ ଆଗକୁ ଯିବ। ନିୟମିତ ଯୋଉ ଘରେ ନିୟମିତ ଠିକ ନାମ ଧ୍ୟାନ ଚାଲିଥିବ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଠିକ ଭାବରେ ଇଷ୍ଟବୁଦ୍ଧି ଚାଲିଥିବ, ଠିକ ଭାବରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଚାଲିଥିବ, ଯାଜନ ଠିକ ଭାବରେ ହଉଥିବ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ, ସେଠି ନେଗେଟିଭ ବେଶୀ କାମ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତାର ଭାଇବ୍ରେସନ ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ, ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ। ବା ଯିଏ ଯାଉଥିବ ବାହାର ଲୋକ, ତା ପାଖକୁ ସିଏ ବାହାର ଲୋକ ଜଣେ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ତାର ମାନସିକତାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ଠିକ ଠିକ ତାକୁ ନ କରୁଥାଉ, ତାହେଲେ ଆମେ ଯୋଉ ହୋମ ଯଜ୍ଞ ଇତ୍ୟାଦି କରୁ, ଯୋଉ ହୁଏ, ତାହେଲେ କଣ ଏସବୁ ନେଗେଟିଭ ଘଟିଯାଏ? ନା, ଥରେ ତ ହୋମ ଯଜ୍ଞ କରିଦେଲେ ସରିଗଲା, ତା ଭିତରେ କଣ ନେଗେଟିଭ ଘଟିଯିବ? ଆପଣ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ମନ୍ଦିରକୁ ଗଲେ ଯୋଉ ମାନସିକତା, ମନଟାର ଯୋଉ ମନୋଭାବଟା ଆସେ, ଆପଣ ତା ପାଖକୁ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ହାଟକୁ ଗୋଟେ ମାର୍କେଟକୁ ଯିବେ, ମାର୍କେଟକୁ ଗଲେ କଣ ସେଇ ମନୋଭାବ ଆସିବ? ସେ ଅଲଗା ମନୋଭାବ ଆସିବ। ମନ୍ଦିରକୁ ଗଲେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ମନୋଭାବ ଆସେ। କାହିଁକି ନା ମନ୍ଦିରକୁ ଲୋକ ଏକ ମନ ଏକ ପ୍ରାଣ ହେଇକି ଯାଆନ୍ତି, ତେଣୁ ଟିକେ ମନର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ। ଆମେ ଯୋଉ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଆନ୍ତି, ସେଠୁ କଣ ମନ୍ଦିର କେହି କିଛି ନେଇ ଆସନ୍ତି? ଦେବାଦେବୀ କଣ କେହି କିଛି ଦେଇ ଦିଅନ୍ତି ନେଇ ଆସନ୍ତୁ? ନା, ସେଠି ଟିକେ ମନର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯାଏ। କାହିଁକି ନା ସମସ୍ତେ ଏକମୁଖୀ ବା ଏକ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସେଠିକି ଯାଆନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ହାଟକୁ ଲୋକ ବିଭିନ୍ନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ବିଭିନ୍ନ ମେଣ୍ଟାଲିଟିର ଲୋକ ଯାଆନ୍ତି, ତେଣୁ ସେଠି ସେ ମନୋଭାବ ଆସିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଘରକୁ ସେଇଭଳି ମନ୍ଦିର ଏକ ଭଳି କରିବାକୁ ପଡିବ, ଏକ ମନ ଏକ ପ୍ରାଣ ଦେଇ, ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କର ମନ ଗୋଟିଏ ଭାବରେ ରହିବ। ଶୁଣ, ଆମେ ଯୋଉ ପୂଜା କରୁଛୁ, ଠାକୁର କହିଲେନି ଯେ ଭକ୍ତି ଭଣ୍ଡାମିରେ ଠାକୁର ପୂଜା, ବିଧି ଭଣ୍ଡାମିରେ ଇଷ୍ଟ ବୃତ୍ତି, ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ କରନ୍ତି ଯେ ନଷ୍ଟ ହୁଏ ତାଙ୍କ ସତ୍ତା ଧୃତି। ଭକ୍ତି ଭଣ୍ଡାମିରେ ଠାକୁର ପୂଜା, ଆମେ କିନ୍ତୁ ଠାକୁର ପୂଜା କରୁ ଭକ୍ତି ଭଣ୍ଡାମିରେ। ଏ ଭକ୍ତିର ଭଣ୍ଡାମି ଆପଣ ଦେଖିବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁରେ ଆଜ୍ଞା ଗ୍ରାମ ଦେବତୀ ଅଛନ୍ତି, ଆଜି ବି ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁରେ ଗ୍ରାମ ଦେବତୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଏ, ଉପାସନା କରାଯାଏ। କାହିଁକି ନା ମା ସେ ହଉଛି ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା, ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ନିଜ ମାକୁ ନେଇ ଜରାଶ୍ରମରେ ରଖିଦଉ, ଏ ଦେବୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁ,
कहीं विग्रह पूजा कर अभ्यस्त आम देवी को पूजा करू किंतु निज माँ को जन्म कला माँ को नहीं जराश्रम रखिदू आज्ञा चिंता सेते बेले आम मन आसे ना जो माटी 10 मास तार गर्भरे स्थान दे मते रखिथिला मते पालन पोषण करिथिला ता गर्भरे केते जगह मते स्थान देइथिला 10 मास धरी मुझे बड़ हो विराट बड़ कोठाटे तैयारी कली से 10 मास गर्भरे रखि माटा कौन जगह टिके ना ना ताकू निजर आश्रम रखा मोर कोठा भितर जगह ना यही हूँ धर्म कर मानसिकता आम बाहर करुचु निमंत्रण पत्र आगे क्या दबू प्रभु जगन्नाथ को दे आसु जगतर नाथ जगन्नाथ तांको आमे दे आसुचु कहीं ना सी मोर प्रथम अतिथि निमंत्रण कर निमंत्रण कार्ड मान निमंत्रण कर सी मोर प्रथम अतिथि तेणु तांकर भोजन भली तांकर ग्रहण भली खाद्य आमे व्यवस्था करुचु तो आमे सब भक्ति भंडामी रे आमर भक्ति भाव ना ये हूँ गोटे भंडामी ठाकुर गले भक्ति भंडामी रे ठाकुर पूजा मोर इच्छा हम जिते ठाकुर पूजा करी जीवंत बापा माँ को इग्नोर करी विग्रह को प्रतिष्ठा करी आपण सत कथा आज्ञा ठीक कथा आमे देवघर जाउचंती हजार हजार किलोमीटर तीर्थ करी 100 किलोमीटर लोक जाउचंती हजार हजार किलोमीटर आसुचंती दर्शन कर तृप्त होई संसार सब दुख जंत्रणा को सेठी जाई मनुष्य भूली जाउची कौन पाई कौन देखी आचार्य देव को बाद दे आउ जहाँ आमे दर्शन करू आमे अन्य केन्द्र मंदिर दर्शन करने को पाऊ ठाकुर को दर्शन करू अन्य केन्द्र मंदिर ठाकुर विग्रह अच्छी माँ विग्रह अच्छी बड़दा विग्रह अच्छी दर्शन तो करू ताल देवर को किंतु जीवंत आदर्श आचार्य देव को दर्शन करने को पाऊनु तेणु आम देवघर जाऊ ताकू दर्शन करू ताकू दर्शन कले न कले आम ठाकुर को बुझीबू केमती ठाकुर को बुझापी आचार्य देव को दर्शन करवा ही पड़ो तेणु आम देवघर जाऊ जीवंत आदर्श सी आमर आम एत बाट जाऊ तेणु जीवंत बापा माँ को छाड़ी आम माँ को उपासना करी कौन पाऊ जगन्नाथ महाप्रभु आपण देवादेवी जेते देवादेवी देखी कौ देवादेवी हाथ ना कहले कौ देवादेवी हाथ ना जगन्नाथ महाप्रभु हाथ रखी ना कहीं सी तो जगतर नाथ स्रष्टा सृष्टिकर्ता कारण सी रखी ना जीवंत जगन्नाथ को जगतर नाथ को धरले बुझा पड़ो से रखी ना जे जेहेतु पाखरे से जगतर नाथ सृष्टिकर्ता से सब दे पारे से सब किसी दे पारे तेणु समस्ते खाली मागिबे जाइए ताकू मागिबे असल बाटर विच्युत होकर खाली मागिबे जाइए कारण से दे पारे क्षमता अच्छी से जगतर नाथ तेणु ठाकुर कहले अर्थमान दश इत्यादि पाइबा आशारे मो पाखक ठाकुर सजाई भक्त हो नहीं सही कथा ठाकुर प्राण को सत्यानुसरण कले अर्थमान दश इत्यादि पाइबा कारण से सब दे पारे अभाव नहीं अर्थमान दशटा पाखर अभाव नहीं किंतु आम तो योग्य हवा दरकार आम से योग्यता तो थिबा दरकार तेणु सी चाहते धर कर हुओ पाओ आमे तांको धरिबा जीवन रे तांको ग्रहण करिबा धरिबा तांकर निर्देश को मानी करी करी चलिबा सी जहाँ विधान देइछन्ती आमे करी करी चलिबा धर कर करी करी चलले मन को तांको मन माफिक आमे हेई उठिबा तांको मन माफिक हेई उठिले प्राप्ति मन को आसीबो आमको प्राप्ति को खोजिबा को पड़िबो नाही प्राप्ति मन को आसीबो तेरे से बाबदर आलोचना आगु को न बढ़ी आज गोटे पुण्यतिथि माँ मानकर पुण्यतिथि कहीं जो मान घर कौन जो सुदशा व्रत पालन कर सकाल दृष्टि रात्रि काली आज सुदशा व्रत ये सुदशा व्रत कौन कहीं ठाकुर कहले व्रत नियम को त्याग करनी कहीं करती केमी करती कले कौन ये भल भाव बुझी अनुष्ठान कर उपभोग अवश्य कर ये मत यार उद्देश्य मत से सुदशा व्रत समस्त दशा जमीती बेल जोग भल पड़ो से व्रतटा करा जाए माँ माने करती कहीं माँ माने करती ठाकुर कहले जो परिवार माँ माने धर्म प्राणा देखिए से परिवार भितर धर्म माड़ी जाऊँ समस्त भितर जो परिवार इष्ट कर्मटा ठीक भाव निर्भुल भाव हुए इष्ट कर्म निर्भुल भाव हुए से परिवार सांसारिक कर्म निर्भुल भाव हुए अतएव माँ माने ठीक थिले इष्ट कर्म ठीक हम आ इष्ट कर्म ठीक है संसार कर्म ठीक हम अतः माँ माने ठीक है संसार कर्म ठीक हम तेणु माँ माने जो परिवार धर्मशिला धर्म आचरण करती से परिवार सांसारिक जीवनटा
ସୁନ୍ଦର ହେଇ ଉଠେ। ତେବେ ମା ମାନଙ୍କର ଧର୍ମଟା କଣ? ମା ମାନଙ୍କର ଧର୍ମଟା କଣ? ବଡ ମାଙ୍କ ଜୀବନୀ ଆପଣ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ କଣ ଧର୍ମ। ତୀର୍ଥ ବ୍ରତ ପୁଣ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଥିଲା, ଦୁଇଟି ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା, ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ସେବା କରିବା, ତାଙ୍କୁ ତୃପ୍ତ କରିବା, ତାଙ୍କୁ ସେଇ ଧ୍ୟାନ, ସେଇ ଯୋଗ, ସେଇ ସବୁ ତାଙ୍କର ମନୋବୃତ୍ତି, ତାଙ୍କ ମନୋବୃତ୍ତିକୁ ଅନୁସରଣ କରି ଚାଲିବା, ତାଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବା, ଏଇ ହଉଛି ଉପାସନା। ଆଜି ପଢୁଥିଲେ ନାରୀ ନୀତିରେ ମା ଯେ ସ୍ୱାମୀକୁ ଦେବତା ଭଳି ମଣିବ। ଦେବତା ମାନେ ତାହା ଯାହା ତୁମ ଚକ୍ଷୁ ସବୁ ସମ୍ମୁଖରେ ଉଜ୍ଜଳ ଉଦ୍ଦୀପ୍ତ ହୋଇ ଉଠେ, ଆଉ ତମର ଭ୍ରାନ୍ତ ପ୍ରେରଣା ସେବାରେ ଯେପରି ତା ମଳିନ ହେଇ ନଯାଏ। ଦେଖ, ତେଣୁ ସ୍ୱାମୀ ହଉଛନ୍ତି ଏକମାତ୍ର ଦେବତା। ସ୍ୱାମୀକୁ ପୂଜା କରିବା ସ୍ତ୍ରୀର ହଉଛି ଏକମାତ୍ର ଧର୍ମ। ତେଣୁ ଦୁଇଟି ପୂଜା କରାଯାଏ, ଗୋଟେ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା। ଏଇ ଯୋଉ ସୁଦଶା ବ୍ରତ, ଏଇ ଲକ୍ଷ୍ମୀକୁ କରାଯାଏ। ତାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହଉଛି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ମା ମାନଙ୍କୁ ଧର୍ମ ପଥ ଦେଖେଇବା। ଏଇ ଦୁଇଟି ଓଷା କରାଯାଏ। ତେଣୁ ମାଣବସା ଗୁରୁବାରରେ ଯୋଉ ପୂଜା କରାଯାଏ, ଗୁରୁବାର ମାଣବସା ବ୍ରତରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ସ୍ୱାମୀ ସେବା ଛାଡି ବୃଥା ପୂଜା ଯେ କରଇ, ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତରେ ବାଲ୍ୟ ବିଧବା ହୋଇ। ସ୍ୱାମୀ ସେବାକୁ ଛାଡି ବୃଥା ଅନ୍ୟ ପୂଜାରେ ଯୋଉମାନେ ମାତନ୍ତି, ସେମାନେ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତରେ ବାଲ୍ୟ ବିଧବା ହୁଅନ୍ତି। ଏ କଥା ଏ ସବୁ ବିଷ୍ଣୁ ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ବହୁତ କଥା ଅଛି। ଠାକୁର ଖାଲି ସିମ୍ପଲ କହିଲେ, ପୁରୁଷ ପଛେ ଛୁଟିଲେ ନାରୀ ଆଦର୍ଶ ছেলের ମା, ସୁସନ୍ତାନର ଜନନୀ ହବ। ତେଣୁ ସୁସନ୍ତାନକୁ ଦେଖିଲେ ଲୋକ ଜାଣିବେ ୟାଙ୍କର ବାପା ମା କେତେ ଧାର୍ମିକ। ସନ୍ତାନକୁ ଦେଖି ଜାଣିବେ। ତେଣୁ ଠାକୁର କହିଲେ, ସ୍ୱାମୀ ଯେ ତୋର ପ୍ରିୟ ପରମ, ସ୍ୱାମୀ ତୋର ସ୍ୱାମୀ ଯେ ତୋର ପ୍ରିୟ ପରମ, ସ୍ୱାମୀ ତୋର ଜୀବନ ସାଥୀ। ସ୍ୱାମୀକୁ ସୁଖରେ ରଖିପାରିଲେ ସୁଖରେ ରହିବୁ ଦିବସ ରାତି। ଯଦି ସୁଖରେ ରହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ, ତାହେଲେ ସ୍ୱାମୀକୁ ସୁଖରେ ରଖିବୁ। ସ୍ୱାମୀକୁ ସୁଖରେ ରଖିଲେ ତୁ ହିଁ ସୁଖରେ ରହିବୁ। ତେଣୁ ସ୍ୱାମୀ ଭିତରେ ମନରେ ଯେପରି ତିକ୍ତତା, ଗ୍ଲାନି, ମାନେ ଠାକୁର କହିଲେନି, ବଡ ବୋଉ ନଥିଲେ ମୋ ବ୍ୟକ୍ତି ଜୀବନଟା ଏତେ ନିରୁଦ୍ବେଗ ହେଇନଥାନ୍ତା। ନିରୁଦ୍ବେଗ ମାନେ ଟେନସନ ଫ୍ରି। ସେ କେବେ ବି ଟେନସନ ହେଇନାହାନ୍ତି। କହିଲେ ତା ବଡ ମାଙ୍କ ଯୋଗୁ ସମ୍ଭବ ହେଇଛି। ସେ ବଡ ମା କେତେବେଳେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଟେନସନ କରିଦେଇନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ସବୁ ଟେନସନକୁ ଲାଘବ କରିବେ ମା ମାନେ। ଠାକୁର କହିଲେ, ପୁରୁଷ ଛୁଟିବ ଇଷ୍ଟ ପଛରେ ତାର ପଡା ପଡୋଶୀଙ୍କୁ ନେଇ, ସ୍ତ୍ରୀ ଛୁଟିବ ପୁରୁଷ ପଛରେ ତାର ସମସ୍ତ ସତୀତ୍ୱ ଦେଇ। ଏକଥା ଯୋଉଠି ନାହିଁ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେବୀ କଣ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଆସିବେ ଉପହାର ଦେବା ପାଇଁ? ଯୋଉଠି ପରିବାରରେ ପୁରୁଷ ତାର ପଡା ପଡୋଶୀଙ୍କୁ ନେଇ ଇଷ୍ଟଙ୍କ ପଛରେ ନ ଛୁଟୁଛି, ଇଷ୍ଟ କର୍ମରେ ନ ମାତୁଛି, ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀ ସେଇ ସ୍ୱାମୀ ପଛରେ ଅନୁସରଣ କରି ନ ଚାଲିଛି, ସେଠି ଲକ୍ଷ୍ମୀ କୋଉଠୁ ଆସିବେ? କଣ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଉପହାର ଦେବେ? ତେଣୁ ଠାକୁର ଗୋଟେ ବାଣୀ ଦେଲେ ଯେ ନାରୀ ନୀତିରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବୋହୂ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ବାଣୀଟେ ଠାକୁର ଛୋଟିଆ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ତୁମର କୌଣସି କାରଣ ଯୋଗୁ ସଂସାରରେ ଯଦି ଗୃହ ବିବାଦ ଉପସ୍ଥିତ ହୁଏ, ତାହେଲେ ତୁମେ ତୁମର ସ୍ୱାମୀକୁ ତା ସମର୍ଥନ କରିବାକୁ ଦିଅ ନାହିଁ ଏବଂ ଦକ୍ଷତାକୁ ଖଟେଇ ପରିଜନ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶାନ୍ତି ଓ ସନ୍ତୋଷ ଆଣ। ଧନ୍ୟ ହେବ ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ନିମିଷକେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବୋହୂ ହୋଇ ଉଠିବ। ଯଦି ତୁମର କୌଣସି କାରଣ ଯୋଗୁଁ ପରିବାର ଭିତରେ ଗୃହ ବିବାଦ ଉପସ୍ଥିତ, ତମର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବୋହୂ ଯୋଗୁଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଶାନ୍ତି ହୁଏ, ପାରିବାରିକ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଟିକେ ହୁଏ। ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ କଣ କରନ୍ତି, ଯଦି ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କିଏ ଗୋଟେ କଲା, ଇଏ ଝଗଡା କଲେ, ସ୍ୱାମୀ ଯଦି ସମର୍ଥନ କଲା, ସ୍ୱାମୀ ଉପରେ ଚିଡନ୍ତି। ସେ ଏତେ କଥା କହିଲା, ତମେ କିଛି କହିଲନି, ସେ ଏତେ କଥା ମତେ କହିଯାଉଛି। ଠାକୁର ସେଇଟା ମନା କଲେ। କାରଣ ଆପଣ ପରିବାର ଭିତରେ ଅସନ୍ତୋଷ ହେଇପାରେ, ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଆପଣ ମତାନ୍ତର ହେଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତାକୁ ବି ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ସାମିଲ କରିଦେଲେ, ତାର ସମୁଦାୟ ଆପଣ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଅଲଗା ହେଇଯିବେ ପରିବାରଠୁ। ତେଣୁ କହିଲେ ସ୍ୱାମୀକୁ ସେଥିରେ ସମର୍ଥନ କରିବାକୁ ଦିଅ ନାହିଁ, ବରଂ ଦକ୍ଷତାକୁ ଖଟେଇ ପରିଜନ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତୃପ୍ତି ଆଣ। ନିଜର ମାନେ ସହିଷ୍ଣୁତା, ମାନେ ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ଏଇ ସହିଷ୍ଣୁତା ଜ୍ଞାନତା ଆମର ନାହିଁ, ତେଣୁ ପାରିବାରିକ ଅସନ୍ତୋଷ ଆସେ। କାହିଁକିନା ସହିଷ୍ଣୁତା ମାନେ ଠାକୁର କହିଲେ ପଳାୟନ ନୁହଁ। ଆମେ କହୁ ସେ କହିଗଲେ ମୁଁ କିଛି କହିଲି ସହିଗଲି, ତାମାନେ ମୁଁ ହାରିଗଲି, ପଳାୟନରେ ନାହିଁ। ଠାକୁର କହିଲେ ସହିଷ୍ଣୁତା ମାନେ ପଳାୟନ ନୁହଁ, ବରଂ ପ୍ରେମ ସହିତ ଆଲିଙ୍ଗନ ସହିଯିବ। ଯାହା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ଏଠି ବୁଲି ବୁଲି କହିଗଲେ, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ବୁଲି ବୁଲି କହିଲେ, ଶାଶୁ ଯଦି ବହୁତ କଥା କୁହନ୍ତି, ରାଗନ୍ତି, ଚିଡନ୍ତି, କାନରେ ଇୟର ଫୋନ ଦେଇଦବ, ମନ ଲାଖି ଭଜନ ତମର ଗୀତ ଶୁଣିବ, ଓଡଣା ଦେଇଦବ। କାହିଁକିନା ଇୟର ଫୋନ ଟା ଯେମିତି ଦେଖା ନଯିବ, ଓଡଣା ଦେଇଦବ।
आउ तार अर्थ ताकर कौनसी क्रोध गाली को तुम शुणिले सीना आम भीतर क्रोध भाव आसो तेणु ताकर कौन क्रोध को शुणव ना प्रतिवाद करियो ना ठाकुर से कथा कहते शाशु को गंजना दाइले मात्र नारी नीति ठाकुर भी से कथा कहते शाशु जदि गंजना दायनी होता गंजना प्रतिवाद कर ना प्रत्युत्तर कर ना यथा समय बरं सेवा जुगे दो कहीं प्रतिवाद प्रतिरोध कले गुरुजन मान सहित कौन हुए संघर्षटा बढ़े पारिवारिक अशांतिटा बढ़े तेणु सहिष्णुता हूँ सबुठारु बड़ गुण ये गुणटा रहिबा दरकार तेणु पारिवारिक जीवन में गुणटा समस्त रहिबा दरकार ता नले आमे सुंदर संसार पारिबानी कारण पारिवारिक जीवन सांसारिक जीवनटा गोटे रेलगाड़ी भली ट्रेन भली कौन ट्रेन भली ना ट्रेन गोटे कंपार्टमेंट डब्बा जदि तलू लाइनच्युत हो गला से समुदाय ट्रेनटा चल हो आउ से चल पारिबनी से भली पारिवारिक जीवन जदि जड़े विशृंखलित हो गला ताले समुदाय परिवारटा विशृंखलित हो अचल हो तेणु समस्त को नहीं चलवा असजड़ा परिवार को सजाड़ा असजड़ा संसार को सजाड़ा यह माँ मान दायित्व यही हूँ व्रतर उद्देश्य सुदशा व्रतर उद्देश्य हूँ तेणु आमे खाली व्रत खाली अनुष्ठान करदे हेनी ताको आचरण भितर फुटेबा जोटा नारी नीति पड़े मोर कथा गुड़िक जदि कथा चिंतार खोराक हुए निजर आचरण भितर फुटे थोड़ी न पार पाइबा जे तुम तमसाच्छन्न हो किंतु निश्चय तेणु आमर पाइबाटा तमसाच्छन्न होदी आम आचरण भितर न फुटेबा आसतु समय बोध हो जाए समय अनुसार मुझे कथा बढ़ऊ ना तेणु पुणी थे समस्त सार्विक मंगल कामना करी परम दयाल रात्र तले प्रार्थना निवेदन जने मोर कथा शेष करछि जय गुरु दादा जय गुरु खूब सुंदर भाव सामान्य किशोर दास ठाकुर पवित्र पंजाधारी कर्मी वर्षन कर्मी श्रीत किशोर चंद्र नायक विभिन्न दिग देखिए आम पार ठाकुर कथा सब तोड़ी धरले आम मान प्रकृत भक्तिटा कौन पूजाटा कौन धर्मटा कौन ये सब कथा नहीं कि ठाकुर कथा तोड़ी धरले एवं शेष आज सुदशा व्रत आई उपलक्षे माँ मानकर कौन कर्तव्य करणीय ए सब कथा नहीं परिवार पाई स्वामी पाई शाशु ससुर पाई से कथा नहीं अनेक कथा ठाकुर कथा सब तोड़ी धरले सामान्य किशोर दांकर सुस्थ सुदीर्घ निराम जीवन पाई परिवार समस्त सर्वदा मंगल पाई ठाकुर श्रीचरण प्रार्थना जनवा एमती प्रभु कथा कही मन प्रेरणा पुष्ट करता ए धारे अभ्यास था ठाकुर श्रीचरण प्रार्थना जय गुरु दादा जय गुरु सबुबले किशोर ही था जय गुरु आसंता काली आसंता काली होची हमर सामान्य पूज्य पारेश्वर दांकर जन्मदिन बयानबेतम जन्मदिन से उपलक्षे सत्संग निवेदन कर पारेश्वर दास श्रीत पारेश्वर जना ठाकुर सप्रतिक एवं तत्सहित प्रतिदिन भली सत्संग निवेदन कर सहित प्रसन्न बाबू श्रीत प्रसन्न कुमार बेहरा एफएस तत्सहित सत्संग निवेदन कर सहित दलबंधु भाई श्रीत दलबंधु महारणा झील अन्वेषा जन्मदिन उपलक्षे एवं तत्सहित सत्संग निवेदन कर भौणी श्रीमती रंजिता बेहरा झील ज्योतिर्मयी इंजीनियर ज्योतिर्मयी तार जन्मदिन आसंता काली सत्संग योगदान करवा बर्तमान आमर सद्य रत्नाकर भाई श्रीत रत्नाकर बेहरा समापन संगीत परिवेशन कर ध्वनि दे सत्संग समापन हो जय गुरु दादा जय गुरु जय गुरु जय गुरु प्रीति भरा जय गुरु प्रणाम जनाऊँ दियो छोटी दियो अगणारे माए दुआरे दियो कलश दियो छोटी दियो अगणारे माए दुआरे दियो कलश दियो छोटी दियो अगणारे माए दुआरे दियो कलश शंख हुड़ी दियो पुरबाड़ी लगे आनंद उल्लास मधुर माताल हेउल गन
मधुर माताल हेउ लगन मधुर माताल हेउ लगन भक्त मेरे बीजे पुरुषोत्तम मधुर माताल हेउ लगन मधुर माताल हेउ लगन भक्त मेरे बीजे पुरुषोत्तम मधुर माताल हेउ लगन मधुर माताल हेउ लगन बड़ दयामंत मनमोहिनी सूत दरदी प्रेम कणाल बड़ दयामंत मनमोहिनी सूत दरदी प्रेम कणाल प्रेम रे डाकिले सही न पारंती प्राणीर प्राण विकल दया करी आसी धराती अंती दया करी आसी धराती अंती दया करी आसी धराती अंती आसनिया निय निज पाछोटी दया करी आसी धराती अंती दया करी आसी धराती अंती दया करी आसी धराती अंती आसनिया निय हरे कृष्ण हरे राम अनुकूल चंद्रना हरे कृष्ण हरे राम अनुकूल चंद्रना अनुकूल चंद्रना हरे कृष्ण हरे राम 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 अनुकूल चंद्रना ठाकुर जी की जय जय बरमा की जय जय ठाकुर जी की जय जय बरमा की जय जय ठाकुर जी की जय जय बरमा की जय 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 मिसे बोलो भाई बड़ा की जय 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 मिसे बोलो भाई बड़ा की जय जय ठाकुर जी की जय जय बरमा की जय जय ठाकुर जी की जय जय बरमा की जय 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 मिसे बोलो भाई बड़ा की जय 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 मिसे बोलो भाई दादा की जय 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 मिसे बोलो भाई आचार्य की जय 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 मिसे बोलो भाई चाचा की जय जय ठाकुर जी की जय जय बरमा की जय जय ठाकुर जी की जय जय बरमा की जय 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 मिसे बोलो भाई बड़ा की जय 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 मिसे बोलो भाई बड़ा की जय 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 मिसे बोलो भाई चाचा की जय जय ठाकुर जी की जय जय बरमा की जय जय ठाकुर जी की जय जय बरमा की जय 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 मिसे बोलो भाई बड़ा की जय 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 मिसे बोलो भाई चाचा की जय 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 मिसे बोलो भाई चाचा की जय 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 मिसे बोलो भाई चाचा की जय 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 मिसे बोलो भाई सत्संग की जय 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 गुरु दादा समस्त को जय गुरु जय गुरु गोविंद वंदे पुरुषोत्तमं वन्दे पुरुषोत्तमं वन्दे पुरुषो वन्दे पुरुषोत्तमम् जय चंद्र जी की जय जय चंद्र जी की जय श्री वर्मा 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 की जय श्री आचार्य देव की जय श्री आचार्य देव की जय श्री
राजा देव की जय जय वंदे गुरुधनम वंदे आर्य पितॄन् वंदे आर्य पितॄन् वंदे मातृवर्गान् वंदे मातृदैवतम् वंदे गुरुसूनम् वंदे गुरुसूनम् जय गुरु जय गुरु जय गुरु प्रार्थना मनకు जय गुरु समस्त जय गुरु सबाई गीतांजलि माँ जय गुरु।